नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाज़िरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले कई हफ्तों से हम आपको जानकारी देते हैं उन 3 नए कवानीन से मुत्तलिक जो 3 नए कवानीन हमारे मुल्क में 1 जुलाई से नाफिज हुए। चूँकि आप 3 कवानीन के हवाले से जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चूँकि इन कवानीन से मुत्तलिक हमने आपको पहले ही बाखबर करा दिया कि कौन सी नई चेंजेस लाई गई है, कौन से नए रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए गए हैं इन नए 3 कवानीन में, और किन पुराने 3 कवानीन ने को रिप्लेस किया गया। और आज हम बात करना चाहेंगे खुसूसी तौर इस सिलसिले में जो कंसेप्ट दिया गया है कम्युनिटी सर्विस का, यानी कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट इन 3 नए कवानीन में लाने का मकसद क्या है, उससे किस तरह का सुधार होगा, समाज में किस तरह की तब्दीली देखने को मिलेगी। दरअसल आज के प्रोग्राम में हम एक ख़ास बात ये करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि जो ये 3 नए कवानीन है, इसमें चेंजेस लाने का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि जो समाज है, समाज से क्राइम्स जो है, क्राइम्स का धीरे धीरे खात्मा हो और जो तादाद उनकी है वो घटती जाए। चाहे फिर अगर हम प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे, स्पीडी उसमें मतलब ये जो टाइम लिमिट की हमने जो बात की, इसी तरह से जो विमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस जो है उनके सिलसिले में बदलाव लाया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देंगे कि BNSS के तहत जो बुनियादी इंक्वायरी है वो किस तरह से होगी, और जो एक्सीडेंट्स के हवाले से नया कुछ क्या है, और सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं उस सिलसिले में किस तरह की डायरेक्शंस हैं, किस तरह की हिदायत हैं। देखिए हमारा आज का ये खुसूसी शो, और इसमें हम आज के प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ शामिल प्रोग्राम हैं, ये हैं जनाब फारूक अहमद मीर साहब जो सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं और असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं इंडोर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मनीगाम गांधरबल। आपका वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं यह जनाब डार रशीद साहब जो सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है जम्मू कश्मीर प्रोसिक्यूशन सर्विस से, और प्रोसिक्यूशन से मुत्तलिक अगर हम बात करेंगे जनाब डार रशीद साहब की बहुत ही ख़ास महारत रखते हैं और पढ़ते हैं इस सिलसिले में। आपका वेलकम है हमारे शो में। जिस तरह से हमने बात की फारूक साहब कि एक नया कंसेप्ट जो है वो ये है कि कम्युनिटी सर्विस को इन्वॉल्व किया गया। जिस तरह से हमने कहा कि बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि जराइम में कमी आ जाए, तो आगाज किस तरह से आप करना चाहेंगे? देखिए जनाब, ये जो इंडियन पिनल कोड है 1860 में ये बेसिकली बना था जी। ब्रिटिश का एक कंसेप्ट था पहले से कि क्रिमिनल को, एक एक्यूज्ड को, एक अपराध। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। को सोसाइटी से अलग करो, दिस वॉज द ओनली करेक्शनल मेजर विच वॉज इन देयर माइंड। जी। चाहे आप उसको फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो या सिंपल इंप्रिजनमेंट दे दो, लेकिन करना तो उसको सोसाइटी से अलग ही है। लेकिन पिछले दहाइयों से, या आप कहे पिछले 2 दहाइयों से, एक मुहिम चली कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वही अच्छा माना जाता है जिसमें रिफॉर्मेटिव मेजर्स ज्यादा हो, करेक्शनल मेजर्स ज्यादा हो। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ए न्यू टाइप ऑफ पनिशमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसको नाम दिया गया है, जिसको हम जानते हैं कम्युनिटी सर्विस के नाम से। जी। कम्युनिटी सर्विस है क्या? बुनियादी तौर कम्युनिटी सर्विस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम अपराधी को क्या करते हैं, उसको हम सोसाइटी से अलग नहीं करते,
उसको हम सोसाइटी में ही रहने देते, सोसाइटी में रहकर ही उससे हम कोई ऐसा काम करवाते हैं जी जिससे सोसाइटी को ही फायदा हो, कम्युनिटी को ही फायदा हो, और साथ ही साथ ये जो बंदा है, ये जो अपराधी है, ये रिफॉर्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम उसको बोलते हैं आप कोई पब्लिक प्लेस जो है, मान लो कहीं पे पुलिया कोई टूटी है, उसको ठीक करो, अस्पताल में सफाई करो, या कहीं गुरुद्वारे में वहां लोगों की खिदमत करो। These are the types of services which have been included in the community service. लेकिन हाँ, आप मानते हैं जनाब डार रशीद साहब कि जो ये कंसेप्ट है, अपराधी को एक वक्त मिलेगा, यानी एक तो होता है कि अब्रप्ट किसी को सजा दी जाए, जी दूसरा होता है कि किसी को सजा में रखा जाए। जी तब मान लीजिए कि कम्युनिटी सर्विस में किसी को रखा गया, अब उसको सुबह को जाना है, शाम को वापस आना है, अब दिन भर वो इसी सोच में रहेगा कि मैंने ये सजा, कि मैंने ये गलती की थी। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की सोच उस अपराधी की सोच बदल सकती है? जी बेसिकली जो कम्युनिटी सर्विस की जब हम बात करते हैं कि वो शख्स से हम ऐसा काम कराते हैं जो कम्युनिटी के बेनिफिट में हो, तो कम्युनिटी सर्विस जो है हमें लगेगा कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, बट अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, क्रिमिनोलॉजी के बैकग्राउंड में, जैसे मेरे अजीज़ दोस्त मोहतरम फारूक साहब कह रहे थे कि कम्युनिटी सर्विस हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स रिफॉर्मेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव टाइप ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आज पहली बार हम देख रहे हैं कि हमारा जो कानून है, प्रोग्रेसिव कानून है, जिसमें तीनों कवानीन की बात हम करेंगे, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, तीनों कवानीन बहुत प्रोग्रेसिव है। लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट कम्युनिटी सर्विस की अगर हम बात करें। अगर हम देखें कि इसका ओरिजिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 1960 में था, तो वो जब पेटी ऑफेंसेस में अपने लोगों को देते थे, उसके बाद न्यूजीलैंड में इसका कॉन्सेप्ट आ गया, इसके बाद इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में, फ्रांस में, साउथ अफ्रीका में। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस इज प्रिवेलिंग इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम। और अब हमने इसको जब अपनी इस क्रिमिनोलॉजी में लाया कि हम सजा नहीं देंगे, अब हम रिफॉर्म करेंगे, अब हम मौका देंगे। सो इट कम्युनिटी सर्विस का जो पनिशमेंट है, इट्स नॉट अवेलेबल टू ऑल द क्रिमिनल्स, इट्स फॉर स्पेसिफिक क्राइम्स, लाइक जो पेटी क्राइम्स है, छोटे छोटे क्राइम्स है, जैसे किसी ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया या किसी ने इंक्रोचमेंट किया था, पुलिस इंक्रोचमेंट को हटाना चाहती है, इविक्ट करना चाहती है उस इलीगल ऑक्यूपेंट को, तो वो बंदा अपने आप को, हमने देखे हैं केसेस, जब पुलिस जाती है इविक्शन के लिए तो वहाँ से वो इलीगल ऑक्यूपेंट अपने आप पे तेल छिड़क के मारना चाहता है, तो सेल्फ इमोलेशन करना चाहता है। या इसी तरह से ड्रंकन ड्राइवर्स है। तो ये पेटी ऑफेंसेस है, छोटे छोटे ऑफेंसेस है जिनको बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं, इनके लिए एक बहुत छोटी सी सजा है फॉर द सेक ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ दिस एक्यूज्ड, और ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है। और इसका एक और बेनिफिट है, इसका रिट्रोस्पेक्टिव एक रेसिप्रोकल इसका है कि इससे सरकार को भी बहुत ही उम्दा फ़ायदा मैसर होता है, क्योंकि हमारे जेल्स जो है, अगर आप किसी भी जेलर से बात करेंगे तो इफ़ ही हैज़ कैपेसिटी ऑफ से 150 पीपल इन द जेल, लेकिन हमारे जेल्स में 300, 350, 400 लोग हैं, तो इससे ये छोटे छोटे क्रिमिनल्स जो वहाँ जेल में रहते थे, तो उससे जेल में जगह भी बच जाएगी, और उससे भी सरकार का जो पब्लिक एक्सचेकर पे इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता था, किसी को जेल में रखना, किसी को कोर्ट में उसकी सुनवाई करना। तो बेसिकली हमें लगता है कि एक छोटा सा केस चल रहा है कोर्ट में, उसमें जज होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, डिफेंस लॉयर होता है, वो बंदा खुद होता है, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, फिर जो सर्विस करते हैं, समन्स करते हैं, हमारा एसएचओ जाता है उस विटनेस को ढूंढने के लिए इलाके में, फिर उसको लाके कोर्ट में डिपोज करवाता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ स्टॉक ऑन द पब्लिक एक्सचेकर। इससे हमारे खर्चे भी बचेंगे हमारे खजाने पे, जो सरकारी खजाना है। जी फारूक साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आपने सुना कि कंसेप्ट कब से आ गया, किस तरह की ये, लेकिन क्राइम्स के हवाले से हम चाहेंगे आप बता दें कि कहाँ कहाँ पे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मतलब जो छोटे छोटे क्राइम्स है, तो और इसको हम थोड़ा सा आप इलॉबरेट आप कीजिए। हाँ सर, बेसिकली जैसे हमारे अजीज दोस्त रशीद साहब ने बखूबी इसको एक्सप्लेन किया कि ये जो है कंसेप्ट न्यू नहीं है, इट्स नॉट ऑल टुगेदर एन एलियन कंसेप्ट, इट वॉज ऑलरेडी देयर।
some countries already use it to practice it. और मैं आपको एक दिलचस्प बात यहां पे बोलना चाहूं, जी ये इससे पहले हमारे एक कानून में भी एग्जिस्ट करता था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक एक्ट है, जी जी जुवेनाइल जस्टिस। वहां पे हम जब एक डेलिकेंट को, जब एक चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसने कोई अपराध किया है और उसके खिलाफ जो अपराध है वो साबित हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसके बाद हम उसको रेगुलर जेल नहीं भेजते थे। एक प्रोविजन ये भी था कि हम उसको कम्युनिटी सर्विस करा दें। इट वुड हैव बीन वेरी वंडरफुल इफ लॉ परमिटेड मी कि मैं आपको बोलूं, बिकॉज आई हैव बीन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन वन ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट्स, जी तो वहां पे मैंने लोगों को रिफॉर्म होते देखा है। एक जो डेलिकेंट था, जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ था, उसको जब सजा हो गई, सजा के तौर हमने उसको बोला आप 6 महीनों तक एक मस्जिद की सफाई करोगे फजर नमाज के बाद। जी आप यकीन नहीं मानोगे, 2 महीने के बाद वो उसी मस्जिद में मुअज्जिन बन गया। क्या बात है। These are the wonders यही which जिस तरह can से be मैंने brought by सवाल the में- concept of community service. जिस तरह से अब मैंने- आपने बात की कि this is not available with every offense. कोई बंदा मर्डर करके आएगा, कोई बंदा टेररिस्ट तो उसके लिए रखा टेररिस्ट गया। एक्ट करके आएगा, कोई बंदा रेप जैसा घृणा अपराध करके आएगा, तो हम उसको कम्युनिटी सर्विस अवार्ड करेंगे, ही विल एंजॉय। लेकिन ये उस चीज के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल मिसाल आपको दे दूं, एक इंस्टेंस बता दिया गया है अंडर भारतीय न्याय संहिता कि अगर एक चोर 5,000 से कम मालियत की चोरी करता है जी और उसने पहली बार चोरी की, ही इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, और चाहे इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान वो ये चोरी का माल जो है उस बंदे को वापस दे देता है, यानी विक्टिम को उसको वापस एहसास होता है। उसको एहसास हो जी। जाता है, देन कम्युनिटी सर्विसेज अवेलेबल फॉर बिल्कुल सच सही बात। काइंड ऑफ ऑफेंसेस। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी तक चोरी में कोई फर्क नहीं बता दिया गया था। अगर आप अभी तक 1 रुपया की चोरी करते थे, आपके लिए जो सजा थी वो 3 साल तक हो सकती थी। अगर आप 1 करोड़ की चोरी करते थे, वही 3 साल तक की सजा होती थी। लेकिन Exactly. अब चोरी को कैटेगराइज किया गया। आप उस चोर को किस नजर से देखते हैं, जिसकी बीवी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन के लिए 4,000 रुपया लगेंगे, लेकिन बंदे के पास जो है 1 पैसा भी नहीं है। बीवी की जान या बच्चे की जान बचाने के लिए उसने चोरी जैसा अपराध किया, 4,000 रुपये उसने चोरी किए, बाद में वापस भी दे दिए और एहसास हो गया उसको। आप उस चोर को उसी चोर की नजर से देखेंगे जो बड़ा डाका डालता है, जो करोड़ों का आदी घपला है। करता है? सही। नहीं, ऐसा नहीं है। सही इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसने इन चीजों को कैटेगराइज किया। क्या आप यही मानते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि जो हमारा समाज है, इस हवाले से आप इसको रिफॉर्मेटिव कहते हैं? एग्जैक्टली सर, इसका एक ही फायदा नहीं है। जैसे बहुत बड़ा फायदा जो मेरे अजीज दोस्त ने बोला, ये जो पब्लिक एक्सचेकर है, इससे वो डिसबर्डन हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे जेल जो है वो ओवरबर्डनेड है। ऑलरेडी आप इस एक प्रोग्राम में बता चुके हैं यहां पर कि 2,66 लाख काउंटिंग जो केसेस है इंडियन जुडिशरी में अभी पेंडिंग डिस्पोजल है। जी ठीक है ना? तो ये जो जेलर्स का बर्डन है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उसमें एक और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी। अभी तक जो मैकेनिज्म है कम्युनिटी सर्विस का, वो डिवाइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बंदे को 3 महीने की इंप्रिजनमेंट अवार्ड करते हैं एज ए जज, उसके लिए सुप्रिटेंडेंट जेल बैठा हुआ है जो इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करेगा। वहां पे उसका स्टाफ है, एक फांसी देने के लिए एग्जीक्यूटर वहां पे मौजूद है। ठीक है ना? एक मैकेनिज्म सेट है, एक करेक्शनल इंस्टीट्यूशन मौजूद है इस चीज को एग्जीक्यूट करने। चीज को बिल्कुल मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। हाँ, लेकिन Implement जब आप करने के कम्युनिटी सर्विस जैसा पनिशमेंट अवार्ड करोगे, आगे इसको कौन एग्जीक्यूट करेगा? हु विल बी रेस्पॉन्सिबल टू लुक वेदर दिस सेंटेंस हैज बीन एग्जीक्यूटेड? बहुत खूब आपने कहा। हम डार रशीद साहब से इसका तासुर चाहेंगे, जिस तरह से एक इसमें बहुत अच्छी बेसिकली हाँ, बात दिस इन्होंने अ वेरी कही। वैलिड पॉइंट ही हैज हाईलाइटेड। एक बहुत जबरदस्त नुक्ते पे इन्होंने बात की है। जो कम्युनिटी सर्विस का पहला मतलब है कि ये बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी है, फॉर बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। नंबर 2 कि इट्स अनपेड वर्क,
he will not be paid any پھر اس کی monitoring بھی ہے remuneration نا؟ for this. ہاں then there will be a committee. جیسے ہم دیکھتے ہیں باہر جو بھی ممالک ہے جہاں پہ کمیونٹی کا سروس کا کانسیپٹ آلریڈی ہے، جہاں یہ سزا کے طور پر دیا جاتا ہے کیپنگ ان ویو کی ایک لائٹر پنشمنٹ ہے، تو وہاں پہ فکس کیے جاتے ہیں کہ نمبر آف آورس وچ ول بی ورکنگ یا نمبر آف ڈیز. تو یہاں پہ جج کا پروگیٹو ہوگا دیٹ ہی ول بی فکسنگ دا نمبر آف آورس. کسی پارک میں یہ بچہ کام کرے گا یا ملزم، یا کسی ٹیوشن سینٹر میں ٹیوشن فری پڑھائے گا، یا پھر یہ کسی یہ زو میں کام کرے گا، جانوروں کی خیر و خبر رکھے گا، یا پھر ٹریفک سگنل پہ کام کرے گا. ہی ول ڈو سم کلیننگ، جیسے میرے دوست نے بتا دیا کہ ایسے ایسے کام کمیونٹی سروس میں کیے جا سکتے ہیں. بٹ دا مین پوائنٹ کی نمبر آف آورس جو ورکنگ آورس ہے وہ فکس دل بی فکسڈ بائی دا جج اینڈ نمبر آف دا ڈیز. بٹ دیر از نو اسپیسیفک میکینزم مینشنڈ ان دس بھارتیہ نیایا سنہیتا وچ ول بی لیڈ ڈاؤن ان سبسیکوینٹ لاز. اس میں کچھ ایڈیشنز ہو جائیں گی یا رولز آ جائیں گے، تو اس میں پھر وہ چیزیں فکس کی جائیں گی. کیا ہونا چاہیے بحثیت ایکسپرٹ اگر آپ سے پوچھیں گے تو آگے کیا ہونا چاہیے؟ مان لیتے ہیں کہ کوئی اپرادھی ہے، کوئی چھوٹا سا اس نے اپرادھ کیا، اس کے بعد اس کو کسی کمیونٹی سروس پہ مان لیتے ہیں میونسپیلٹی یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے قانون میں، ڈسکریشن آف دا جج. تو یا تو یہ اٹ ول بی لیفٹ ٹو دا ڈسکریشن آف دا جج کہ جو جوڈیشل آفیسر ہوگا اس کی ڈسکریشن ہوگی کہ وہ کتنے آورس فکس کرے گا، کتنے دن فکس کرے گا کہ یہ جو آفینڈر ہے یہ کتنے دن کے لیے کام کرے گا، یا اس میں کوئی نیا لا کوئی ایڈیشن آ جائے گا. تو لیکن یہی ہے کہ کم سے کم ہونا چاہیے آبویسلی، اینڈ اٹ شوڈ بی ان لائن ود دا کہ آفینس جرم اس نے کیسا کیا ہے، تو اس جرم کے مطابق ہی. اگر یہ تھوڑا لائٹر ہے تو پھر مان لیجئے آپ 30 گھنٹے کام کراتے ہیں اس کو کہیں بھی پبلک پارک میں یا کسی ٹریفک سگنل پہ. اگر اس سے زیادہ ہے تو آبویسلی کیپنگ ان ویو وہ تو لاجیکل ریزنیبل ہی ہونا چاہیے. رشید صاحب جس طرح سے آپ نے کہا، یہ فاروق صاحب یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں گے، وہ یہ چیز ہے کہ جس طرح سے کہا گیا کہ مان لیتے ہیں کسی اپرادھی کو سزا دی گئی، کہا گیا فلانی جگہ آپ کو جانا ہے، 1 منتھ کے لیے کام کرنا ہے، 6 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے. پھر جو میکانزم کی آپ نے بات کی، میکانزم میں یہ بات آ گئی کہ واقعی طور یہ مانیٹر بھی کرنا ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں جس کام کے لیے اسے مامور کیا گیا، کیا وہ واقعی طور بخوبی وہ وہاں پہ وہ کام انجام دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. ہو بھی رہا یا نہیں. لیکن دوسری بات جو اسی قانون میں ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل انٹرونشن. کیا اس چیز سے دیکھیے آگے نیچرلی جہاں پہ کوئی پرابلم ہو جائے گی تو اس کا حل بھی سامنے آ جائے گا. کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کے اس کو جو کام دیا جائے گا اسے اس حساب سے دیکھا جائے گا؟ آج کل ایک انسان کی لوکیشن بھی دیکھی جاتی ہے کہ بندہ اگر اس کو یہاں پہ رکھا کیا واقعی طور وہاں پر ہے. جناب آپ کا جو یہ کہنا ہے یہ بہت بجا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہم اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. مانیٹر کرے گا لیکن کرے گا کون؟ ہول مانیٹر. میری اس حساب سے اگر آپ مجھ سے ایک ادنا جو ایک قانون کا ایک ایڈہرنٹ ہوں میں، اسٹوڈنٹ ہوں میں، اگر آپ مجھ سے رائے پوچھیں گے، میرا اس میں کہنا یہ ہوگا، یہ جو آلریڈی کریکشنل انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس موجود ہے، جیسے ہمارے پاس جیلز ہے یا ہمارے پاس یہ جو ہے کچھ بچوں کے لیے آبزرویشنل ہومز ہے، ان کی سٹاف کی سٹرنگتھ اگر بڑھا دی جائے یا ان کا ایک ونگ الگ کر دیا جائے جو اسپیسیفکلی یہ مانیٹر کرے گا، جیسے ہی جج صاحب کسی اپرادھی کو کمیونٹی سروس ایوارڈ کرے گا، ایک جو کاپی جائے گی وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس جائے گی. کیا اس ڈپارٹمنٹ سے نہیں لکھ سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہی لکھے، ڈپارٹمنٹ سے باضابطہ یہ لکھا جائے کہ واقعی طور وہ کرتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے؟ مان لیتے ہیں جس طرح سے ہم نے ابھی بات کہی، آپ نے تو مطلب مین پاور کی بات کی، لیکن مان لیتے ہیں کہ کوئی جج صاحب جو ہے وہ کسی کو کسی کمیونٹی سروس پہ کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرتا ہے، پھر ڈپارٹمنٹ اس کو باضابطہ وہاں سے لکھے گا، دے دے گا، واقعی طور وہ آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے. جی اگر آپ کچھ بتانا چاہیں گے. بیسیکلی اس میں جو کانسیپٹ ہے، دا جج ول بی ہینڈنگ اوور ٹو دا جو کنوکٹ ہونا چاہیے، یہ صرف ایکیوز نہیں ہونا چاہیے. جب جج لاسٹ میں فیصلہ سنائے گا کسی کیس میں تو پھر وہ کنوکٹ کے خلاف ایسا کہے گا کہ یہ کمیونٹی سروس کرے گا، دین ہی ول بی ریفرنگ دا ایکیوز ٹو دا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، یا آئی جی ٹریفک کے ساتھ لگا دیا یا ایس ایس پی ٹریفک کے ساتھ لگا دیا کہ یہ آپ کے حوالے ہے، یہ اتنے گھنٹے کام کرے گا ٹریفک سگنل پہ، یا کسی سرکاری ادارے میں دے دیا کہ یہ اس سرکاری ادارے میں بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گا، یا اس کو کہا جائے گا کہ آپ کرائمز پہ بات کرو کسی مارننگ اسمبلی میں کہ کرائمز سے کیا کیا اس کے نتائج ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہے، آپ اتنے اداروں میں جاؤ، اتنے اداروں میں بات کر کے آؤ، یا پھر آپ کرائمز میں کرائمز پہ آپ ایک ایسے لکھیے.
تو he will be given a certificate by that officer, چاہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہو, چاہے جو وہ بھی ہو, ٹریفک بالکل. کا آفیسر ہو, یا کسی ہائر سیکنڈری کا پرنسپل ہو, تو وہ سرٹیفکیٹ اس کی روح سے یہ مانا جائے گا کہ he has basically done, he has served the community. آپ نے اور کنویکٹ کی بات کی. اس کا جو امپورٹنٹ ہے, جو ہم انگلینڈ میں دیکھیں گے یا ویلز میں دیکھیں گے, اس کو ہم بولتے ہیں کمیونٹی پے بیک, کہ اس نے کمیونٹی کو کوئی زخم پہنچایا تھا کرائم کر کے, ناؤ ہی ول بی پیئنگ بیک ٹو دا کمیونٹی. تو یہ کانسیپٹ بیسیکلی میں نے کہا کہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جو فاروق صاحب کہا گیا کہ کنوکٹ کی بات کی گئی کہ جب کنوکٹ ہوگا, اب آپ کے پاس ایک ایسا اپرادھی, ایک ایسا آپ کے پاس ایکیوزڈ ہے جس کو تاریخ ہے آج 3 تاریخ 4 تاریخ پہ وہ آتا ہی نہیں ہے, حاضر ہی نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا جج صاحب اس کو بھی کہیں پہ کام پہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح سے دے سکتے ہیں؟ اس طرح کا کنسپشن بھی ہے اس میں. ضروری نہیں ہے کہ لاسٹ پہ جب بعد میں بات ہو تو تب اسے کام پہ لگا. آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ جتنے بھی پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات کی, آپ نے جتنے بھی یہاں پہ گھریلو سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز آپ نے دیکھے ہیں میاں بیوی سے متعلق, وہ جہاں پہ دیتے ہیں وہاں پہ لائرز کو ہائر کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں ڈیٹ لے لیتے ہیں. وہ بھی چاہتا ہے, مرد بھی چاہتا ہے ہمارے پاس دن نکلنا چاہیے, اور کہیں فیمیل چاہتی ہے کہ چلیے اس کو لٹکا کے رکھنا ہے, لیکن کہیں پہ حل نہیں دیکھا جاتا ہے. اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو وہاں پہ ملزم ہے جس کو حاضر ہونا ہے 3-4 دفعہ وہ حاضر ہی نہیں ہوتا ہے, اس چیز کے لیے ہو سکتا ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے جناب. یہ جو کمیونٹی سروس کا کنسپٹ ہے یہ وہیں سے فکس ہے کہ کتنے قسم کے جرائم ہیں. ایسے 6 قسم کے جرائم جو ہے وہ گنوائے گئے ہیں انڈر BNS, جن میں کمیونٹی سروس ایوارڈ ہو سکتی ہے. جی. اور جس چیز کی جناب نے بات کی, دس از ون ایمنگ دیم. جیسے کیا ہوتا تھا پریکٹیکلی, ہم کورٹس میں رہے ہیں, یہ میرے دوست عزیز یہ انہوں نے بھی کورٹ میں بہت ٹائم سے ایز اے پروزیکیوٹر کام کیا ہے. ہی ول ایگری وتھ می کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ڈیلیبریٹلی ایکیوزڈ جو ہے وہ ایبسنٹ ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. یا اس دن گواہ آنا ہوتا ہے, یا اس دن کوئی ایسی افیکٹو کاروائی ہو جاتی ہے کورٹ کی طرف سے, ہونی ہوتی ہے, یا پروزیکیوشن کی طرف سے, وہ ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو ایبسنٹ کرتا ہے, اور اگلی 2-3 تاریخوں پہ وہ ایبسنٹ رہتا ہے. پھر ایک دن وہ آتا ہے بیچ میں سے, وہ اپنی وارنٹ جو اجرا ہوئی ہوتی ہے آنریبل کورٹ سے اس کو کینسل کرا کے پھر آئندہ تاریخ پہ حاضر رہتا ہے. تو دس واز سارٹ آف موکری which was played by the accused person with the honorable court. تو اس چیز کو کرب کرنے کے لیے جب وہ 2-3 تاریخ پہ ایبسکونڈ ہو گیا, 2-3 تاریخ پہ ایبسنٹ ہو گیا, تو کورٹ اس کو بطوری سزا جو ہے, بطوری سزا اس کو کمیونٹی سروس کہیں پہ بہت ساری جگہوں پہ آپ نے فاروق صاحب دیکھا ہوگا. اگر ہم دیکھیں گے کورٹ میں جب جاتے ہیں, جب سٹارٹ ہو جاتی ہے کاروائی, سٹارٹ ہو جاتی ہے, ملزم کو ڈھونڈا جاتا ہے, ایڈوکیٹ صاحب سامنے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں ان کا موکل ہوں. ہاں اچھا, اس وقت اس کے بعد ملزم سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اب یہی ان کو پیش کریں گے. پرانی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. کیا نئے قوانین میں اسی طرح کا کنسپٹ یہ ہوگا کہ اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا کہ لازمی آنا ہے, یا اس میں یہی ہے کہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ 2 دفعہ جو ہے 2 دفعہ نہیں آئے کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی کو کبھی مجبوری بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ جیسے کورٹ نے باضابطہ یہ رکھا ہے کہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں, دے سکتے ہیں کہ کون سی پرابلم ہے, کیا ہے, لیکن وہ اس کا پھر ان کو کورٹ کو پتہ چلے کہ نہیں یہ اس طرح سے وہ ایک پلان کیا جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا وضاحت. یہ بیسیکلی سر دیر از اے پروویژن فار اٹ آلسو. جیسے ایک ایکیوزڈ پرسن جو ہے, اگر اس کو کوئی ایسی مجبوری ہے, کوئی ریزنیبل ایکسکیوز ہے, گھر میں کوئی ایسا کام پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا کورٹ, مان لو اس کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا, یا اس کی ماں بیمار ہے, یا وہ خود اتنا علیل بیمار ہو گیا ہے کہ وہ کورٹ تک نہیں آ سکتا, دیر از اے پروویژن فار ایگزمپشن. اس کو اس پیشی کے لیے یا 2 پیشی کے لیے یا 3 پیشی کے لیے مستثنا کیا جا سکتا ہے. جج کین ہولڈ دا ٹرائل, آنریبل کورٹ کین ہولڈ دا ٹرائل ان ہز ایبسنس, لیکن اس کے لیے وہ ایک درخواست کرے قبل از وقت, عدالت کو انٹیمیٹ کرے کہ جناب آج کی تاریخ میں نہیں آ سکتا, یا اپنے جو وکیل صاحب ہیں اس کو اطلاع کرے کہ میں نہیں آ سکتا, کاز یہ ہے. بعد میں کورٹ اس کو کاز کے لیے پروف بھی مانگ سکتی ہے, اگر وہ بیمار ہے, ہمیں کوئی نسخہ دکھاؤ. مختصراً آپ کا آخری میسج.
किस बारे में जनाब? इसी जो हम ने आज सोशल सर्विस के हवाले से बात की, ये जो कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट है जनाब, ये कंसेप्ट जो है ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, क्योंकि एज ए प्रोसिक्यूटर मैंने इसको प्रैक्टिस किया है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जी या बाकी फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रेट है वो बहुत ऊपर है एज कंपेयर टू आवर कंट्री, और हम एक्सपेक्ट करेंगे इन फ्यूचर इस चीज की वजह से हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जब रेट होगा हिंदुस्तान का, ये इसका स्तर जो है वो बहुत ऊंचा। जी डॉ रशीद साहब, आपका इस सिलसिले में किस तरह का मैसेज होगा? बेसिकली जैसा आपका तज़किरा था कि कोई बंदा कोर्ट नहीं आता है, तो अगर नॉन अपीयरेंस होता है ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड इन प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग्स, तो उसमें बिल्कुल कम्युनिटी सर्विस इन्वोक ये प्रोविजन कर सकता है, जो जिसका सेक्शन 4 में BNS में तज़किरा किया गया है, जो हमारा नया कानून है। तो कम्युनिटी सर्विस एक अच्छा है, इट्स गिविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड ऑफेंडर कि वो अपने आप को मेंड करे, अपने वेज और अपने आप को रिफॉर्म करे और सोसाइटी का हिस्सा बने। तो हम यहाँ पे आइसोलेट नहीं कर रहे हैं एक ऑफेंडर को, तो ये रिफॉर्मेटिव सिस्टम है, एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है, इससे हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ेगा और उससे वर्किंग आवर्स भी हमारी सरकार को मिलेंगे, एक वर्कर्स मिलेंगे, जहां हम उनके टाइम को जेल में वो टाइम वेस्ट हो जाता था, नाउ दे विल बी आउट ऑफ द जेल एंड दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग, दे विल बी, जिसको मैंने पहले ही कहा कि यूके और अगर वेल्स की बात करें दे कॉल इट एज कम्युनिटी पे बैक, तो पे बैक हो जाएगा और रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का भी इसमें वो उनसुर है। जहां हम बात करते हैं डिटरेंस की, तो डिटरेंस से तो अब सारे ममालिक है उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तो डिटरेंस का बहुत फैब्रिक बहुत कम मिलता है, ओनली फॉर वेरी हीनियस, चाहे इंटरनेशनल क्राइम्स हो या फिर टेरर क्राइम्स हो या फिर पीडोफाइल्स हो, तो या फिर रेप एक्यूज्ड हो, उनके लिए डिटरेंस का प्रोविजन है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा क्राइम करता है, कोई छोटा मोटा ट्रिफलिंग एक्ट करता है, झूठ बोलता है या 5-10 रुपए कहीं से उठाता है, चोरी करता है, या किसी के दुकान से रोटी चोरी से ले जाता है, या बिकॉज ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, तो आई डोंट थिंक दैट such people should be sent to jails. It's very wise on part of the parliamentarians that they have introduced, इन्होंने incorporate किया है भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन 4 में कम्युनिटी सर्विस का बहुत अच्छे से तज़किरा किया गया है। इट विल बी इन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड इन बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एज वेल। और दूसरा आपने जो कहा, मुझे लगता है यू आर टॉकिंग अबाउट, आप बात कर रहे थे फयाज साहब एडजर्नमेंट्स की कि तारीख पे तारीख, तो मुझे लगता है कि पिछली बार भी हमने इस पे जिक्र किया कि नाउ देयर विल बी ओनली 2 एडजर्नमेंट्स, एक जज साहब दे सकता है और दूसरे एडजर्नमेंट पे जो हमारे डिफेंस लॉयर्स थे, मैं भी कभी डिफेंस लॉयर था, तो वी यूज टू टेक 100 एडजर्नमेंट, 50 एडजर्नमेंट, 200 एडजर्नमेंट एक केस में। आज हमारे सीनियर किसी कोर्ट में बिजी है, आज हमारा सीनियर बीमार है, आज एक्यूज नहीं आ सकता, तो उससे विक्टिम सेंट्रिक नहीं रहता था लॉ। और अब लेकिन जज साहब कैन गिव ओनली 2 एडजर्नमेंट्स, एक तो दे सकता है, दूसरे के लिए उसको ही हैज टू मेंशन रीजंस व्हाई ही इज गिविंग द एडजर्नमेंट, तो देयर विल बी नो कांसेप्ट ऑफ नो प्रोविजन ऑफ तारीख पे तारीख इन दिस लॉ, तो इट विल बी वेरी स्विफ्ट जस्टिस सिस्टम, स्पीडी, तो इससे सब लोगों को फायदा है, हम सबको, जो हमारी पब्लिक है उनको फायदा है, जल्दी जल्दी केस, और हमारी सरकार का टारगेट है कि हर एक क्रिमिनल केस को 3 साल में डिस्पोज करना है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात का यहाँ तज़किरा करूंगा, जो ये तीनों कवानीन आए हैं, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लोगों के लिए क्रिएट हो रही है। जैसे अभी होम डिपार्टमेंट ने एक इश्तिहार इजरा किया है जिसमें उन्होंने FSL, जो FSL यूनिट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में होंगे, हर वो जुर्म जिसमें 7 साल से ज्यादा सजा है उसमें FSL यूनिट होगा। तो अब FSL के लोग आएंगे, पुलिस में एक्सपर्ट्स आएंगे, जज और क्रिएट होंगे, बिकॉज the burden on judges is very more. There are 5,000, 10,000 cases in a particular magisterial court. तो वो कहाँ से 3 साल में हो सकता है, और वो एडजर्नमेंट अब नहीं देना है, इफेक्टिव कार्रवाई करनी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए जज, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए प्रोसिक्यूटर। तो बहुत सारे कोर्ट्स बनेंगे, जज बनेंगे, और बहुत सारी पोस्ट जो ये असामियां हैं खाली हो जाएंगी हमारे अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए, और उनके लिए जॉब्स क्रिएट होंगे इन 3 कवानीन के हवाले से। जी जनाब डॉ रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को दे दिया। जनाब फारूक अहमद मीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को दे दिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना, लेकिन हमें अब चाहिए कि हम प्रोसिक्यूशन, पुलिस
اور جوڈیشری کو پوری طرح سے ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں. ان 3 نئے قوانین کا اطلاق زمینی سطح پر کرنے کے سلسلے میں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.